Te, te, pwede magtanong, te. Ay, saan dito yung palengke? Doon, malayo pa. Ah, doon? Oo. Ay, te, ay, magkano please, te, papunta doon? Pesos. 20? Oo, Ah, 20 lang. ah, 20. Ay, ito, te. Ah. Ay, te, ay, pwede magtanong last naman, te. Malayo pa po ba yan? Sobrang layo pa. Ay, malayo pa? Ito, te, oh. Okay. Ay, te, saan nga ba yung papunta? Nakalimutan ko eh. Pa. Malayo pa yun? Ah, okay. Ay, te, tanong ako ulit, marami ba isda doon? Ah, sa palengke, marami? Ito, te. Ay, ate, magkano kilo sa isda doon? Binta. 120 yata. Sige. Salamat na. Salamat na. Salamat. No.